ओ आपण कहूले इहादे वर्तमान जे दक्ष प्रजापति शिव शिवर कथा कहूले जे दक्ष प्रजापति 60 टा झियो जे केतेटा के विवाह दे जन और केतेटा विवाह ने देन और ताकर जुआई केतेटा दक्ष प्रजापति को 60 टा झियो आज्ञा केतेटा विवाह देई छन आ केतेटा के बियाह नै करी ने बियाह कर दिले के नाड़ जे सखा लिया होतली कॉलेज देवकी कहूतन विष्णु भगवान के आर 60 कन्या थिले हो कन्या थिले सखा आगे कश्यप ऋषि जे तेरो आर कश्यप ऋषि जे तेरो ए भरजा विवाह गेले हो विवाह गेले सखा दक्ष प्रजापति को 60 टा झियोरु 13 टा कश्यप ऋषि विवाह हेले आर 27 टा के विवाह हेले आज्ञा चंद्र विवाह होई छंती ए 27 टी कन्या हो 27 टी सखा आर शिव विवाह होई छंती साक्षात मां सती हो सही सती सखा सर्वप्रथम श्रेष्ठ झियो जे कि सती देवी जहार ना की पार्वती सखा पहला सती के विवाह हेले जेते बेला यज्ञ कुंड रे छास देजन सती तापर पार्वती रूप रे जन्म से सती जे दक्ष प्रजापति को श्रेष्ठ जुआ शिव सखा आर तापर कश्यप ऋषि 13 टा नेले दुईटा झियो जो हेले 14 टा झियो हेले चंद्र 27 टा विवाह हेले 27 आर 14 27 आर 14 हे गले अंदिगिरी 27 आर 14 30 आर 4 केते हला 41 टा सखा आज्ञा वस्पिनी कु मार विवाह आर हेले 7 कोटी आज्ञा कुवेरो जे विवाह होई आर छंती जे दुईटी अश्विनी विवाह ने 7 टा कुबेर विवाह ने 2 टा 7 2 9 41 9 50 टा सखा आर के विवाह की आज्ञा शुक्र ऋषि विवाह हेले अरे कोई झियो शुक्र ऋषि एक झियो विवाह हेले सखा आर के विवाह आज्ञा इंद्रदेव तांकर पुओ आरे को विवाह हेले ऋतु जे विवाह हेले
আর চারিটা যে পূর্ণ চারিটা চারটা বলাই রাহি গলে বাবন শুক্র গুটে ইন্দ্রঙ্কর পুত্র অঙ্গার পূর্ণ গুটে চৌবন আর এটা চিন্তা করে 58টা হেলে সখা আর গুটে ঝিয়া রহেলে হেলে আর দুইটার গুটে নেই বিয়া হেরে বেড়া না মুই কা জানি বলে গুটা বল গুটি মে গায় করমে দুইটা ওঠানার সখা আর গুটে কে বিয়া হাইছ আজ্ঞা অগ্নি দেব বিবাহ আর হইলে গোটিয়ে সখা আজ্ঞা চন্দ্র কলা ঝিও পুনি তার বিভাবন হুয়ে কেন পুরাণ কথা আর যদি অবিশ্বাস ଅଛି হে সূর্য জন হে সূর্য জন হে সূর্য জন নৃসিংহ পুরাণ দেখ নৃসিংহ পুরাণ দেখ প্রথম খণ্ডে প্রমাণ নৃসিংহ পুরাণ দেখ প্রথম খণ্ডে প্রমাণ দুতি চতুরী দুতি চতুরী এ দুতি স্বর্গরু নারদ নারদ আসিলা পরি এ দুতি স্বর্গরু নারদ নারদ আসিলা পরি তুই কানা দেখুছে তুই তো বজাবু বজাবি দে বজে বুঝা জানিছ কি নেই জানবা জানবাটা জানিছে হ্যাঁ হেলে এটা ক্যান্সার গালু যে মই জানি পারলি হ্যাঁ তুই তো পিঠা খাইলু আর ফুড়ু বি কহব ফুডু নি গলে কেদা করে কই পারবো সকালে সখা সিংহর মানে কাকা বলি গলি সম্বলপুরি সিংহর মানে লিখি চল কা বলি লিখিছন এ নেই নে মোর বিছল ভেড়ি কে এ নেই নে মোর বিছল ভেড়ি কে নেই নে মোর বিছল ভেড়ি কে সখা যে ভাঙি দেউছু গা ই হাতে ধরি টিপি অগিকে তাহলে রে শান্তানুটা পড়লা কেনতা শান্তানুটা পড়লা বই হাতে কাই দে হ্যাঁ কাহলা টিপি অগি কে বইলু রে হব যে কাহি যে সে টিপি অগি ভাগি দেলু রে কেনতা কর ভাঙছ কেনতা করি হয় মাহাতে ধরি করে বাজার নি যাবো হ্যাঁ পুরা জেন পুরা ব্যাপার কর দোয়া তো লস করে দেবে কেনতা কেনতা আজ ভাঙি দউছু বালা যে হাতে ধরি টিপি অগি কি যদি অধা কেজি ভেড়ি আনবার আছে কেজি 3 ভাগে ভাঙি করে ফিকি দেবে মুড়ি কে ছিড়ে দে আগো এটা বুড়াটা বললি কেট কেট ভাগি দে ফিকি জনতা ঢালে টিপি ভাঙি ফে হলা মুনুস মানে ভেড়ি বাছলে কেনতা করছন এ মধি কে টিপি টিপি করে আনছন সখা সতলাই সিংহর মানে লিখিছ এ নাই নলতে নাই মোর বিছল ভেড়ি নাই নলতে নাই মোর বিছল ভেড়ি নাই নলতে নাই মোর বিছল ভেড়ি আজ ভাঙি দেউছু গা আজ ভাঙি দেউছু রে হাতে ধরে টিপি ওগি
আর গীতরে চালালো না গো করে গুহারি আর গীতরে চালালো না গো করে গুহারি সখা আর গোটে কা প্রশ্ন পত্রালে বলি কি বেল সোর করুছিনি মাহাজি মানকর মুড়ে উখেল কাহালা যে হইছে কহব जेन महाजी पुहरी डर मुड़े उखुनेबा नाला नहीं होय दुती असले कहिलम जे माइकना कर मुड़े उखेल काहाला जे हां टाइम तो रखी छु सखा टाइम दरकार जे कहो घंटा के किनरे दे में फिर 12 के बोले अरे गीतरे चंडालो ना गो करे गुहारी दुती स्वर्गरु नारद स्वर्गरु नारद नारद आसिला परी स्वर्गरु नारद नारद आसिला परी